السلام عليكم. في هاد الديمونستراسيون غادي نهضروا على l'abstraction اللي هي l'héritage. غادي نشوفوا la valeur ajoutée de l'héritage. غادي نشوفوا شنو هي la différence entre une classe abstraite et une interface. غادي نشوفوا شنو هي une classe finale وشنو هي une classe abstraite. نبداو على بركة الله par un petit exemple. On va créer une classe. نديرو package métier et سميت la classe personne. في هاد la classe personne غادي يكون عندنا int salaire. غادي نديرو واحد الكونستركتور جينيريك et un constructeur par défaut. Et un constructeur par défaut. غادي تكون عندنا واحد لا ميثود اجوتي سالير. الذي نفوتو لها بارامتر ان فلوت دو تيب ان اتريبي دو تيب فلوت اللي هو مونطون. نديرو غير ام تي traitement اللي غادي يدينا هاد لا ميثود salaire plus égal le mt. C'est bon. غادي تكون عندنا notre méthode void amount غادي تكون float اللي غادي يدينا ان تريتمون salaire moins égal mt. L'instruction c'est écrit comme ça: salaire reçoit salaire moins mt. كنقدروا نكتبوها comme ça pour optimiser le code. maintenant غادي يكون عندنا واحد الجيت تاع الصالير تاعنا public get اللي غادي يريتورني لنا الصالير تاعنا. وغادي نجينيريو ابخي واحد toString. Maintenant, on va créer l'application dans une classe. C'est bon, اللي كتجري لنا la méthode main. نديروها في notre package application. هنا غادي نديرو finish. maintenant غادي نانستونسي واحد لوبجي من هذيك لا كلاس. نديرو personne reçoit P majuscule.
c'est bon. Qui importe la classe نتاعنا. Et c'est bon. Maintenant, créer un objet de type personne de la classe. On peut l'initialiser car il y a la valeur par défaut. Mais on peut l'initialiser. On dirait le code diana ou salaire. Virgule 500. C'est bon. نشوف et c'est bon. Moi je vais enregistrer la valeur. Maintenant il laisse هنايا واحد المot clé abstract. enregistrينا غادي يطلع لينا واحد البروبليم هنايا. كيقول لك ما كان حتى انستانسياسيون دو تيب بيرسون، يعني ما دي تكون عندنا حتى انستانسياسيون دو تيب بيرسون. كيقول لك il faut créer une classe dérivée. عندنا une classe abstraite. Une classe d'héritage, on ne peut pas l'instancier. Elle a la classe d'héritage où les interfaces ont un point commun. On ne peut pas l'instancier. Maintenant, on va créer une classe dérivée. On va faire new class employé. Car un employé, c'est une personne. Finish. هاد l'employé كاين عنده prime private عنده واحد البريم عنده واحد الكونستركتور عنده واحد الكونستركتور. نسينا قبل من هيريتيو اكستند بيرسون. كوم سا من غادي نجينيراو الكونستركتور نتاعنا غادي يجيب لنا super pour appeler le constructeur de la classe mère. Quand il est le constructeur de la classe mère Diana, il fait code ou salaire. Code salaire ou qu'il est prime lane à l'attribut dans la classe. Maintenant, ce qu'on va faire, on va redéfinir une méthode de la classe. On va redéfinir par exemple cette méthode. حيت نديرو حنايا باش تقلع له une amende, il faut l'enlever le salaire نتاعو plus le prime. حيت راه le prime ça revient à la même personne. On va faire amende. C'est bon. جبنا l'amende نتاعنا. override c'est un mot clé اللي كيقول لك tu peux donner une nouvelle version de la méthode ديالنا. يعني tu peux le redéfinir ou on peut l'utiliser comme on peut pas l'utiliser, c'est pas un problème. Maintenant on va faire le traitement du salaire avec prime. Un traitement si le montant est inférieur du salaire
salaire plus prime, tu peux le supprimer. Salaire, on reçoit moins égal MT. دابا طلعنا واحد البروبليم هنايا. علاش طلعنا هاد البروبليم؟ كار عندنا l'attribut نتاعنا il est privé, on peut pas l'accéder, ما نقدروش ناكسيديو لهم بلاصه اخرى. comme on a dit dans la séance passée في la vidéo اللي فاتت قلنا بلي le droit d'accès private il est accessible dans la classe elle-même. D'ailleurs, cette classe, on ne peut pas l'utiliser. Adindiro protected. C'est bon. Maintenant, je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est bon. On peut utiliser l'attribut salaire car c'est un attribut d'héritage. De droit d'accès. On peut l'utiliser maintenant. Ce qu'on va faire, on va maintenant instancier un objet de la classe dérivée. Car on a dit qu'on ne peut pas instancier un objet d'une classe abstraite. On va faire employé et personne P j'ai oublié. C'est bon, c'est ça notre constructeur générique de la classe dérivée. Il faut tout d'abord donner un code en paramètre, après un salaire, après le prime. Code, on va faire 1. Salaire, on va faire et un prime aussi de 4000 point virgule. On va faire B point ajouter salaire. On va ajouter 10 000 et B point amende de 5 000. Alors, cette amende qu'on vient d'utiliser ici, c'est pas l'amende de la classe abstraite, car on vient de redéfinir cette méthode. Alors que c'est cette amende, on a lui donné une nouvelle version. La nouvelle version de cette méthode, c'est celle-ci. On a fait un nouveau traitement dans cette méthode. Alors tout est clair. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une interface. On va l'appeler, dans les bonnes pratiques, il faut toujours écrire I, ça revient du interface I et le nom de la classe. Et le nom, ce que vous voulez, on va faire interface personne. Par exemple, interface personne. Finish. On peut écrire juste les signatures des méthodes. On ne peut pas écrire les codes. Les interfaces ما نقدروش نكتبوا الكود sauf في جافا 8 اللي عندنا هاد الكا سبيسيال اللي كنقدروا نديروا ان تريتمون في وسط اون ميثود في لي انترفاس. في جافا 7 لتحت on peut pas, on écrit juste la signature. نكتبوا public void affiché, ajouter salaire, taf
public. Amount. Ça y est. Et on peut implémenter cette interface. On peut implémenter d'avant. Maintenant, on peut supprimer cette méthode. Implement i personne. في une classe abstraite من تكون عندنا une classe abstraite on peut redéfinir les méthodes comme on peut pas les redéfinir كي يكون عندك لو شوا كتختار الا بغيت تبان تكون une classe concrète كدير لا redéfinition تاع les méthodes الا بغيت ترديفيني اللي بغيت كتبقى abstrait. Je pense que c'est compris. Maintenant, نكلعو هاد abstract. D'abord, من كتكون une classe concrète عادية كيقولك il faut c'est obligé de redéfinir les méthodes. من كدير add méthode كيجيب لك les méthodes ديال les interfaces ديالك و كدير les traitements اللي بغيت عليهم. يعني le rôle تاع une interface on peut l'utiliser comme un contrat d'échange كتجيب هيا عندك contrat ديالك كتقولها سي اوبليجي تحط ليها تتبع ليها الكونطرا تاجوتي لي سالير و لاموند و كان يوتيليزوها في دوطخ كا كنطاقيو بها لي كلاس كيكون عندي ان انسومبل دو كلاس باغي نعرفهم كنطاقيهم بون انترفاس. Je pense que c'est clair. نردو كلشي كما كان عرفنا شنو هي une interface. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Maintenant, il est là final. Ça veut dire quoi une classe finale? Une classe finale c'est pour interdire l'héritage. كنقول لها هاد لا كلاس ما يريدها لي حتى واحد كتبقى une classe ما تيريدها ما والو. une méthode finale. Une méthode finale, c'est une méthode qui accepte pas la redéfinition. ما ترديفينيليش انا هاد لا ميثود. تو تيكلير هاد لا ميثود ما كترديفيناش ما كنوليش ندير عليها شي تريتمون كتبقى هكاك. Et pour l'attribut final, c'est pour interdire l'instanciation. Par exemple, int cpt soit 1 point virgule دوك شي كان الا جيت هنايا درت له cpt reçoit 2 point virgule ça marche mais الا درت final كيطلع لي ايرور كيقول لي خاصو يبقى بهاد لا فالور الاولى اللي عطيتها له tu peux pas le changer. Je pense que c'est clair. Et pour une méthode statique déjà هضرنا عليها méthode statique il accepte seulement les propriétés statiques. واحد لا méthode li statique كتaccepter juste les propriétés statique خاصو يكون هذا statique باش تستعملو لي فوسطو. Je pense que c'est clair. Il n'y a pas de classe statique. C'est bon. Maintenant بغينا نعرفو شنو زدنا هاد l'héritage. شنو هي لا فالور اجوتي نتاع هاد l'héritage.
La valeur ajoutée de l'héritage, c'est pour éviter la redondance. Au lieu de نكتب le code de la classe, ونعاود له في هاد لا كلاس، يعني نقلع هاد الاكسترن ونعاود له في هاد لا كلاس وندير لي تريتمون. جا ليغيتاج باش يغروبي لنا tout ce qui est commun، يعني كاع لي كومان في لي كلاس يغروبيه في une seule classe. و جافا علاش جاونا لي زانترفاس؟ حيت في جافا ما عندناش ليغيتاج ملتيبل. عندنا اون كلاس كتهيريتي من دو كلاس، نديرو الا كان هاد ليغيتاج ملتيبل. عندنا اون كلاس كتهيريتي من دو كلاس و دوك كلاس فيهم دو ميثود كيتشابهو. باغ اكزومبل عندنا public void affiché نديرو 6 out je suis un on va créer une nouvelle classe. فيها aussi هاد la méthode. وعندنا هادي كتقول له je suis B. وعندنا une autre classe va être qui extends de employé اللي غادي تكون عندنا هاد لا كلاس abstract employé. نديرو سي امبوسيبل. علاش؟ جافا ما كتاكسبتناش هاد التيب نتاع ليغيتاج ملتيبل. علاش؟ انا بغيت هاد لا ميثود بغيتها تافيشا لي جو سوي ا، امبوسيبل غادي يعرف لي واش غادي افيشي لي واش جو سوي ا ولا جو سوي بي، حيت لي ميثود عندهم الميم نو. عليها جاتنا لا سوليوشن تاع لي زانترفاس. تقد تيريتي من اون كلاس اي تامبليمونتي اون انترفاس element i personne il y a l'intérieur. Je pense que c'est compris, tout est clair. هنا نكون وصلنا لافان تاع لا فيديو. ان شاء الله حتى الديمو جاي.